Sa katong 45 days nga lugit nga gihatag sa promoter, atong gi-expect nga makig-coordinate ang promoter og sabot-sabot sa terms and conditions aron sa pag turnover sa maong operation paingon sa Malaybalay City Water District. O sa kanaang sitwasyon ato panghulatan ang promoter kung sa ilang tubag niini kay ato pa man gihatag na nga notice atong January 15. Sa pagkakaroon, ang hanabana between sa hanabana o promoter mura wala na to siya kay mag-preterminate naman, pero ang Malaybalay City Water District paingon sa bana pwede pa napay posibilidad nga ang habana og Malaybalay City Water District na lang ang sabot para magdugang og additional source or tawag na to bulk water supply. Ang katong sa kabahin sa LGU, isa to siya ka proseso nga question sa serbisyo sa promoter regarding sa ilang services nga ihatag sa syudad sa Malaybalay. So, ga-anchor karon ang ilang business permit kung mapamatud-an kung ang ilang serbisyo maayo ba o kinahanglan ba sa ipadayon.